یقیناً سرزمین ہندوستان کسی بھی دور میں یہاں آنے والے شرنارتھیوں کے لیے زمین پر جنت کا مقام رکھتی ہے۔ بنی امیہ، عباسی، ایوبی اور عثمانی دور خلافت میں اولاد جناب سیدہ اور شیعان علی ابن ابی طالب ان ظالم اور جابر حکمرانوں سے جب جب اپنی جان کی امان میں اپنے وطن عرب سے باہر نکلے تو ہندوستانی سرزمین کو خود کے لیے ایک بہترین پناہ گاہ کے طور پہ پایا اور تن من دھن سے یہاں کے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے علم، ہنر، کردار اور شخصیت کا کچھ ایسا اثر یہاں کے باشندوں پر ڈالا کہ یہاں کے مقامی لوگوں نے انہیں عزت و احترام سے اپنایا۔ سمانہ صوبے پنجاب کے پٹیالہ ضلع کا ایک ٹاؤن، جس کی ایک خبر نے کچھ سال پہلے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے شیعہ حضرات کو اپنی اور کھینچا۔ خبر یہ تھی کہ یہاں کے رہنے والے سکھ بھائیوں نے پنجاب سرکار کی مدد سے ایک بہت پرانی مزار کھوج نکالی تھی۔ اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے آس پاس کے ضلعوں کے رہنے والے شیعہ حضرات اور ہسٹری کے جانکاروں کا یہاں تانتا لگ گیا۔ مزار کے سرہانے ایک سنگ مرمر کی تختی پائی گئی تھی جس پر مدفون کا نام اور شجرہ گدا ہوا تھا۔ تختی پر لکھا تھا حضرت امام مشہد علی ابن علی موسی رضا، جسے سمراٹ اکبر کے دور میں 967 ہجری میں بخش اللہ خان کے بیٹے اظہر الدین خان مغل نے بنوایا تھا۔ زبان کے جانکاروں نے جب تختی پڑھی تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ یہ قبر شیعہ مسلمانوں کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت امام مشہد علی کی قبر تھی۔ اس قبر کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں یہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی اکلوتی قبر ہے۔ عباسی خلیفہ المامون الرشید نے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو مشہد میں زہر دے کر قتل کر دیا تھا اور امام کے گھر کے دوسرے افراد کی جان کا بھی دشمن ہو گیا تھا۔ حضرت مشہد علی نے جب اپنی جان کا خطرہ دیکھا تو انہوں نے اپنے خاندان کے کچھ افراد کے ساتھ ایران کے شہر مشہد سے ہندوستان کی طرف کوچ کیا اور کچھ دن کے سفر کے بعد آپ ہندوستان کی سرزمین سمانہ پہنچ گئے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ خود امام زادے آئے اور 1250 آدمیوں کا یہاں قافلہ آیا تھا۔ یہ جو امام زادے ہیں ایران سے تشریف لائے تھے جب بنی عباسیوں کا دور تھا۔ آپ نے جب اس سرزمین کو خود کے لیے مناسب سمجھا تو آپ یہیں رک گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے مقامی لوگوں کے بیچ بہت مقبول ہوئے۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے مسلمان اپنی جان بچانے کی نیت سے ہندوستان آ چکے تھے، لیکن آل رسول میں سے حضرت مشہد علی پہلے فرد تھے جو اس سرزمین پر تشریف لائے تھے۔ پیچھا کر رہے المامون کے جاسوسوں کی نگاہ سے حضرت مشہد علی نہ بچ سکے اور انہیں یہیں سمانہ میں قتل کر دیا گیا۔ عباسیوں کے ہاتھوں آل رسول کا ایک اور روشن چراغ بجھا دیا گیا۔ آپ کے خاندان والوں اور چاہنے والوں نے آپ کو سمانہ میں ہی سپرد خاک کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی مزار ایک مقدس زیارت گاہ بن گئی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ مزار امام مشہد علی، جسے پنج پیر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ہندو مسلم سبھی کے لیے یہ مزار آستھا کا ایک بڑا کیندر بن گئی۔ پنجاب گیزیٹئر 1923 کے مطابق حضرت مشہد علی کے انتقال کے تقریباً 300 سال بعد 12ویں صدی میں ہندوستان کے بادشاہ شہاب الدین غوری نے اس مزار کو ایک شاندار روضے کی شکل میں تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کے تقریباً 400 سال بعد 16ویں صدی میں مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے اپنی تاج پوشی کے شکرانے کے طور پر دوبارہ اس روضے کو 967 ہجری یعنی 1560 عیسوی میں اور شاندار طور پر بنوایا۔ 1947 میں ہندوستان پاکستان بٹوارے سے پہلے سمانہ رضوی سادات کی ایک بڑی بستی بن گیا تھا۔
इमाम मशहद अली, जो उन सब सादात के मूरिस आला थे, का रोज़ा यहाँ के सादात के लिए एक बड़े मजहबी मरकज की अहमियत रखता था और इस वक्त तक यहाँ मजलिसो मातम का सिलसिला लगातार बना हुआ था। वक्त ने एक और करवट ली और जो लोग 1200 साल पहले अपनी जान बचाने की खातिर मशहद से हिंदुस्तान आए थे, एक बार फिर वो सब के सब अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान हिजरत कर गए और अपने पीछे छोड़ गए एक उजड़ा हुआ शहर और वीरान मज़ार। वो लोग जो कभी अकीदत से इस मज़ार पर आकर सर झुका देते थे, उन्होंने इसे बहुत जल्दी भुला दिया। समाना शहर के नए बाशिंदों ने यहाँ के मकानात और इमारात को अपने कब्जे में ले लिया और इस शहर को एक नई पहचान देने की कोशिश की, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए। और कुछ ही सालों में समाना में सब कुछ बदल गया था, लेकिन यहां दो चीजें कभी नहीं बदली, एक इस शहर का नाम और दूसरा जाए रोज़े मशहद अली, जिस पर वक्त की गर्द तो चढ़ गई थी, रोज़े को गिरा दिया गया था और लोग भूल गए कि यहां आले रसूल आराम कर रही है। यहां के लोगों ने उस जगह पर अपनी इबादतगाह बनाने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा उसमें नाकामयाब रहे। सिख भाई वगैरह जो सिख लोग वो इधर एक गुरुद्वारा तामीर करना चाह रहे थे, तो वो दिन को बनाया करते थे, रात को गिर जाता था। फिर उसके बाद में उनके बहुत बड़े जो संत आए इमामजादे की बारगाह में आके माथा टेका, टेकने के बाद यहीं बैठे रहे, तो वो यही कहते रहे कि हम आपके बराबर में यही चाहते हैं कि गुरुद्वारा बनाए। तो उनको ऐसा लगा, किसी ने कहा कि अगर तुम गुरुद्वारा बनाना चाहते हो हमारी ही ज़मीन में, तो पीछे कोने पे चल जाओ, वो भी हमारी ज़मीन है, वहाँ पर बना लो, यहाँ नहीं बन सकता। जो आज भी वो गुरुद्वारा इमाम के रोज़े के बैक साइड में मौजूद है, जिससे यहाँ के लोगों के दिल में एक बात बैठ गई कि ज़रूर इस जगह पर कोई बड़ी ताकत मौजूद है, और उसी वजह से उनमें इस जगह की तारीख जानने की ललक पैदा हुई। तभी लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जनाब शब्बर रिजवी साहब समाना तशरीफ लाए और पंजाब सरकार से रिक्वेस्ट की कि यहाँ उनके मूरिस आला इमाम मशहद अली का रोज़ा है और उसे खोजा जाए। और वो इस मज़ार के बारे में जानते हैं क्योंकि उनकी फैमिली हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के दौरान समाना से पाकिस्तान चली गई थी। शब्बर रिजवी साहब की मेहनत और कोशिश रंग लाई और खुदाई के दौरान एक कब्र लोगों की निगाह में आई। कब्र पर खुदी इबारत को वहां के मौजूदा शियों ने जब पढ़ा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स की कब्र इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं थी और इस वजह से हजरत मशहद अली की कब्र मुबारक हिंदुस्तानी शियों के लिए एक अहम ज़ियारतगाह साबित हुई। देखते ही देखते इस ज़ियारतगाह की खबर न सिर्फ हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंची बल्कि ईरान सरकार भी यहां तक पहुंच गई, क्योंकि हजरत मशहद अली के वालिद माजिद हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा मुबारक ईरान के शहर मशहद में है। इमाम मशहद अली का रोज़ा अचानक इस्लामिक स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस की दिलचस्पी की वजह बन गया और एक के बाद एक बड़ी हस्तियों का यहाँ आने का सिलसिला शुरू हुआ। हिंदुस्तान के मशहूर शिया स्कॉलर और लखनऊ के इमाम जुमा कल्ब जवाद साहब भी ज़ियारत और ख़ुद को मुतमईन करने की नीयत से समाना तशरीफ़ लाए और कब्र पर लिखी इबारत को पढ़कर उन्होंने वहां मौजूद शिया हजरात और हिस्टोरियंस को बताया कि उन्हें यकीन है कि यह कब्र 8वें शिया इमाम हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे की ही है। जो किसी की मुराद कहीं पूरी ना हो पाई हो, वो इस रोज़े पर आए और अपनी मुराद रखे, बहुत जल्द से जल्द यहाँ पर पूरी होगी उसकी मुराद। क्योंकि जो भी बंदा यहाँ अभी तक आया है कोई ये नहीं बोल सकता कि हमारी मुराद पूरी नहीं हुई, हर मुराद पूरी होती है यहाँ पे, कि जिसकी जैसी भी मुराद है पूरी ज़रूर होती है यहाँ पे। बहुत मुक़द्दस दर है मौला का, तमाम मुमिनीन को चाहिए कि यहाँ हाज़िरी दें और अपनी दिली मक़ासद जो हैं उसको मुरादों को पूरा कराएं। और मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ ज़ियारत के लिए,
हिंदुस्तान में इससे मुक़द्दस दर मेरा ख़्याल से शायद नहीं है। ज़ियारत के लिए आया हूँ अली मशहद के लिए। तो मैंने सुना था कि यहाँ पर पटियाला समाना में एक हमारा आस्थाना है जो पुराने ज़माने में यहाँ है, तो मैंने इसका बहुत शौक़ था यहाँ आने के लिए और ज़ियारत करने के लिए। आज मैं इसका ज़ियारत शरफ हासिल हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने अपने साथ अपने गाँव के कुछ साथी भी साथ लाए हैं, माँ ज़ियारत के लिए आए हैं सर। इमामज़ादे के नाम से यहाँ पर दस्तरखान का एहतमाम किया है आने वाले ज़ायरीन के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इमामज़ादे की बारगाह में आएँ, ज़ियारत का शरफ़ हासिल करें। जो लोग ईरान इराक़ नहीं जा सकते, ये भी फ़र्ज़ंदे इमाम हैं, यहाँ पर आएँ